Berita bebasa ngagai semabala kita tik seruran bergulang kami Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Sarito hari 1 4 hari bulan 1 bergulang aku Bumawian. Penolong Menteri Pemansang Bertanam Bertupik Tanah Adat ngau Pemansang Kanam Menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail nyukong pengawat dikamai 2.8 juta dos vaksin ke Menua Sarawak. Ia madahkan pengawat menyediakan vaksinnya megak dekat menyediakan vaksin engau hendak berbayar ngagai semua rakyat Sarawak dikena nyaga penglikun ngau pengelantang rakyat. Mass vaccination kepada seluruh rakyat Malaysia yang berjumlah 32 juta. Di Sarawak 2.8 juta. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah pun memberi jaminan akan menyediakan vaksin ini secara percuma kepada semua rakyat warga Sarawak. Ini adalah satu manifestasi kerajaan GPS. Ia madahkan program merik vaksinnya ilak dekat memudahkan manusia mayuh ngereja pengawat sidak nin tiang hari. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail mansur kerja kutuk ngagai pengarang berita di Limbang. Berita COVID-19 di Sarawak. Kemari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak netap ke Menua Tok bisik sitik kluster baru ianya kluster Setutung Tingujong ke Sarawak agi bisik 2 kluster ke agi aktif nyengkaum kluster Madur. Bas Bengkah Penerang JPBN madah ke kluster Sutungnya nyerangkum pelilihan Menua Kuching Serian Ngolunduk. Indeks kes bak kluster tu ianya kes tik ke 1119 ditemu kena rampit penyakitnya kena 1 bulan 1 tu tadi sepengudah ia ke berperasa di Bandaraya Kuching. Penyampau kes positif dalam kluster tu nak sehari kemari bisik 5 ikut orang ke nyengkaum kes indeks. Berbangunnya pemayuh kes positif ke bagi kluster Madur tinyerangkum Meraduang Ngosibu nya agi meruan 8 ikut orang. Kemari Miri Sibu Ngokapit diripot ke berubah status hari kuning ngagai gaduang. Kuching Meraduang Bintulu ngalawas agi meruan bak status kuning. Lalu status 33 Bengkah Pelilihan Menua kebukainya agi gaduang. Berbangunnya Komiti Penyangga Penusah Menua atau ke JPBN Sarawak madah ke 10 itik kes baru positif COVID-19 bisik direkod ke di Menua Tok kemari. Lalu tu mengungkur 3 itik kes di Miri, sama 2 itik kes di Kuching, Sibu ngau Bintulu, lalu siti agi kes direkod ke di Kapit. Hari penyampau kes positif kebaru kemari Menua Sarawak ngerekod ke 1,140 itik kes. 2 itik kes di Kuching nyak bungkur kes orang tiba persa ketegal tibegaul ngau kes penyakitnya tiberampit bak Menua Tempu. Kes tik ke 1,131 ngau 1,132 ianya 2 ikut induk rakyat Menua Tempu tiba persa COVID-19 laban tibisik begaul orang ti sama bergulai gawak ngau sedua itu ianya kes tik ke 1,119. Sedua itu berpersa COVID-19 bak klinik perintah kena 2 hari bulan tu tadi lalu pemutus persa RT-PCR seharinya ngayan ke sedua itu sama kena rampit penyakitnya. Berbangunnya 2 itik kes di Bintulu nyak mungkur persa bak orang ke Pulai Aris Semenanjung ianya kes import B. Kes 1,133 ngau 1,134 ianya 2 ikut rakyat Malaysia didatai ke Sarawak hari Padang Bilon Bintulu kena 1 hari bulan tu tadi laban tikan nuran gawak bak sebengkah kilang di Bintulu. Kes 1,134 ianya anak kes tik ke 1,113 didatai hari Selangor hari Padang Bilon Antarabangsa Kuala Lumpur. Sedua itu datai bak Padang Bilon Bintulu kena 1 hari bulan tu tadi serta berpersa COVID-19 ke alai persa RT-PCR ngayan ke sedua itu sama kena rampit penyakitnya kena 2 hari bulan 1. Di Miri, 3 kes positifnya mungkur kes orang ke berpersa laban tib gulai ngau sidak tibisik COVID-19. Sidak tu ke semua rakyat Menua Tempu ti dipersa laban tib gulai ngau kes ti ke 1,116 ti diriput ke kena 31 hari bulan 12 tu kemari. Sidak 3 tu ianya orang ke bergulai gawak serta bergulai rapat ngau kes 1,116. Kena 2 hari bulan 1 sidak tu ditemu positif kena rampit penyakitnya. Di Sibu 2 itik kesnya nyerangkum orang ti kena tan bat jil. Kes 1,138 ngau 1,139 ianya 2 ikut lelaki rakyat Indonesia ke ditangkap serta ditemu diau di Sarawak lebih hari timpuh ke dikemendarka. Siti agi kes ianya sikut orang kegawak bapalan perujiat di Kapit tiba persa pengerai.
Kes 1140 tu ianya sikut lelaki rakyat Indonesia kegawak berperujiak ngagak jalai di Kapit ti udah berpersa COVID-19 kena 31 hari bulan 12 tu kemari. Lelaki tu datai ke menua tu ngau cara tisah serta diau di Sarawak kenyau hari tahun 2018 serta gawak bas mengkah company perujiak tinggal agak jalai nuju ke Hydrobaliah di Kapit. Lelaki tu menggak kalak gawak di Tatau ngau Bintulu sebedau ti gawak di Kapit. Berbangunnya pemayuh orang ti agi diperubat ke hospital nyak bisik 48 ikut lalu sidak kagik baru dipersa dipansi atau ke PUI ke alai siku hari sidak tu agi nganti pemutus arik makmal. Tambah ke penelebak ngau RTM ngena red button bak My Freeview kita. Mayu penerang kebaru-baru bak TV1, TV2, TV OK ngau RTM HD Sport ulia di pedak. Tekan red button bak remote TV, lalu semuanya bisi magang. Report berita kemaya hari ngau berita nasional, dunia, ekonomi serta lumba ngau main bisi dipandang ke. Report gaya hari di serata Malaysia. Penerang pasal tiap program TV ngau radio. Pedak semua program ngau live streaming bak TV, 3 bengkah channel TV web, ngau 21 bengkah program radio. Tentu ke kita bisik set-top box premium ngau internet, tau ke IDTV, antena ngau internet. Semuanya mudah aja. Semina klik red button kita. Lebih sejuta ke orang berkenaan ke internet udah download aplikasi RTM Mobile. Kita tahu medak? TV1, TV2, TV OK, RTM HD Sport. My Click. Ukai aja, mayu lagi. Kita megak boleh ninga 20 bengkah stesen radio. Semua tu ke kita. Download me aplikasi RTM Mobile dia tu. Sebarang maya, sebarang alai RTM Mobile seruran engau kita. RTM Mobile di mana jua. Bertemu baru, Upis Menteri Dagang Temuai Ad Ngau Main Asal bisik bendar pengarap kesidak uliah ngau masuk ke Pemisi Hari Gawai ngau Pesta Keamatan dalam berintai Hari Diau di Malaysia. Menteri Dagang Temuai Ad Ngau Main Asal, Datuk Seri Nancy Shukri madah ke Tok Enang berduduk hari langgur Hari Diau ti dikongsi ke dalam Facebook Tourism Malaysia ti nak gerintai kedua bengkah pengerami itu dalam tusun Hari Diau di Malaysia. Datuk Seri Nancy menerima balas penemu Hari Mensia Mayuh madah ke perkara tu diterima ngau rundiang ke positif. Ia madah ke tajapan Hari Gawai ngau Pesta Keamatan tu endang di Sarawak ngau Sabah jak dan perkara tu berguna benar dikenak nerang ke ngagai rakyat pasal pengawak tinggi tu dua benggah pengerami tu. Saya nak berterima kasih kepada netizen kerana memberi maklum balas sebegini. Ia menunjukkan orang Sarawak dan mungkin Sabah juga mempunyai pemikiran yang begitu luas sekali, yang mahu di mana orang dari luar daripada Borneo untuk datang ke tempat kita menyaksikan sendiri bagaimana budaya Sarawak, budaya Sabah, dan mereka datang ke Sarawak dan Sabah. Kalau cuti itu dimasukkan sekali, disertai kan untuk walaupun ianya bukan cuti persekutuan, di cuti negeri, maka adalah elok kalau ianya dimasukkan sekali untuk pengetahuan orang luar daripada Sarawak dan Sabah kerana supaya mereka dapat juga bercuti. Ia madah kebalas penemunya dekat ngayan ke penegak penyerakup antara rakyat bak dua bengkah menua tu ti udang ngembuan hati tau ke rundiang ti terbuka nerima penatai orang luar Ari Borneo datai nemuai ke Sarawak ngau Sabah. Datuk Seri Nancy mansur ke Jakut tu ngagai pengarang berita di Kuching. Upis Menteri Pengerai KKM madah ke penerang ti ditabur ke Bak City Page ke dikerembai ke orang bak laman WhatsApp berkaul ngau kes COVID-19 ditemu dalam tempoh 14 hari nyak penerang ti endak betul. Dalam laman Facebook sidak, Upis Menteri Pengerai madah ke Palan Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis CPRC menggak madah ke penerang bak page-nya tahu ngasuh orang saruk penemu. Upis Menteri Pengerai madah ke penyampau dipadah kenyak nyerangkum radius sekilometer dalam tempoh 14 hari lalu ukai kanan dur dipadah ke dalam grafiknya. Upis Menteri Pengerai megak minta Mensia Mayuh ngetu ngerembai ke grafik ti andak betul tam berkenaan ke hotspot tracker dalam aplikasi MySejahtera ngau betul dikenak merambu pemindah diri. Mensia Mayuh megak dipinta semampai nitiah ke atur SOP.
Sikuk lelaki ke udah tuai umur diripot ke lenyau hendak temu kini penunggak bak Sungai Sian Bintangur udah ditemu selamat ngalih hari kemari. Kepala Opis Bomba Bintangur, Nicholas Belulin madah ke raban orang bergigap mujur tertemu ke Pat Siah Kuong ke udah lemik tulang urung pukul 3 ngalih hari. Nicholas Belulin madah ke Paat Siah Kuong ditemu orang nak jauh hari kebun ya lalu ditaban ke raban bomba berubat ngagai klinik pengerai Bintangur. Operasi bergigak tu diketu ke pukul 4 lemai udah Paat Siah Kuong ke berumur 78 tahun ditemu. Paat Siah Kuong diripot ke sidak sebilik lenyau hendak temu kini penunggak kena hari 5 tu kemari udah ia tinurun ke kebun bak Sungai Sian Bintangur. Beritanya tadi ujung ke aiban kita ke pagi tu. Ingat, kita bedau menang. Yang lain, bergempung kita ngelaban pengekai pandemik COVID-19. Jadi untuk aku, Bu Mawin, madah ke diri. Mumpuk dulu.